नमस्कार पिलाମାନେ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 11 ବାୟୋଲୋଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ମା, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଏଥିରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ କାଣା ଆମର ଯେନ୍ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣଟାକୁ କୁହାଯାଏସି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ମେନଲି ତାମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ଖାଲି ଫୁଡ୍, सेल्टर आउ क्लोथिंग ये तीन टा जिनिस लगी मैंने खाली मेनली डिपेंडेंट रोते तीन टा जिनिस लगी। फास्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जे प्रपोज करते से हूँ अरिस्टोटल। से फास्ट प्रपोज करते जेनता कि से डिवाइड करते हमर प्लांट एंड एनिमल अलग अलग। प्लांट को से तीन टा जिनिस डिवाइड करते जमीक हूँ ट्री, स्कब आउ हर्ट। तीन टा जिनिस से डिवाइड करते आउ एनिमल को से दुईटा माने गोटे हूँ रेड ब्लड सेल आ गोटे विदाउट रेड ब्लड। माने एनिमलटा गोटे रेड ब्लड रे से डिवाइड करते आ गोटे को विदाउट रेड ब्लड। तीन टा दुईटा हिसाब करते तार लेटर किसी दिन पर टू किंगडम क्लासिफिकेशनटा इंट्रोड्यूस होता। किए इंट्रोड्यूस करते लिनियस, कार्लोस लिनियस। से टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करते से हूँ किंगडम प्लांटी आ किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी टोटाल जो प्लांट अच्छे प्लांट को लेकिन किंगडम प्लांटी आउ किंगडम एनिमलिया जेनटा कि टोटाल एनिमल को लेकिन किंगडम एनिमलिया। तापर टू किंगडम क्लासिफिकेशन है सेवेरल लिमिटेशन। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन रो किसी लिमिटेशन थिला जेनटा कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट अलग अलग तार सब रोला। ये लिमिटेशन आमर किसी पार्थक्य नहीं कर न पारते जदि प्रोकैरियोट यूकैरियोट तापर आमर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग। तापर जेनटा कि आमर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रीन आलजी जे कि आमर प्रकाश संश्लेषण कर पारथिला आ जेन आउटे अछि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ए कारण जो आमर बहुत जीव को सठिक भाव में गोटे किंगडम भितर रखवाटा असुविधा होता। से साइंटिफिक लेटर इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, सेल नेचर, न्यूट्रिशन, तापर हैबिटेट, तापर रिप्रोडक्शन, तापर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिलेशनशिप सब जिनिस के लेकर मल्टीपल किंगडम चेंज है। जेनटा कि नेक्स्ट पढ़ा सेटा हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रे 5टा किंगडम को लेकर तार क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण है। सेटा कि जेनटा मेन जिनिस हूँ हमर मोनेरा गोटे किंगडम हूँ मोनेरा किंगडम हूँ गोटे प्रोटिस्टा गोटे फंजी गोटे प्लांटिया गोटे एनिमल। टोटाल 5टा जिनिस 5टा किंगडम अच्छे आमर। तो 5टा किंगडम तार सेल टाइप, सेल वॉल, तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब जिनिस आम पढ़मा। नेक्स्ट आम वीडियो टोटाल सब देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए देते आमर देते R.H. व्हिटेकर। किए देते R.H. व्हिटेकर 1969 रे। R.H. व्हिटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जेनटा कि हम जस्ट कही किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। टोटाल 5टा किंगडम को लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। एथिरे मेन करी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक तार रिलेशनशिप जिन अच्छे सब जिनिस के तार इंट्रोडक्शन कराई। एथिरे 3टा मेन डोमेन सिस्टम अच्छे जेटा कि आमर डिवाइड कर किंगडम मोनेरा टू 2टा डोमेन के। तापर जोटा आमर यूकैरियोट्स सब 3 नंबर डोमेन रखा हला। सो दैट इज रिजल्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। से ये टोटाल 3टा किंगडम क्लासिफिकेशन हिसाब से कहुए। व्हाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नीडेड। 5 किंगडमटा कहीं दरकार हमको। अर्लियर क्लासिफिकेशन ग्रुप होता आमर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मोसेस, फॉन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5टा जिनिस ये 7टा जिनिस नहीं टोटाल आमर आगर जो किंगडमटा तार बनाई जिन कि प्रोब्लेम माने बहुत क्रिएट होता। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ठानिक रखा माने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट गोटे जगह रखा जाता।
मोर जो यूनिसेलुलार मल्टीसेलुलार ऑर्गेनिज्म मान को भी एकाठी रखा जाउथला। तापर ऑटोट्रॉप्स आउ हेटरोट्रॉप जेनटा कि हमर स्वपोषी और परपोषी जीव माने इमान को भी गोटे जगह रखाला। सब बहुत माने प्रोब्लेम होतला। से हमर ई किंगडम रे 5 किंगडमटा दरकार। ए बहुत किसी इम्प्रूवमेंट होती जमीक अल प्रोकेरी जो अच्छे आमर किंगडम मोनेराटा ए अल प्रोकेरियोट्स आ किंगडम प्रोटिस्टाटा यूनिसेलुलर प्रोकेरियोट यूनिसेलुलर यूकेरियोट। फंगी सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट बिकज सेल वॉल कंटेन काइटिन। सेल वॉल गोटे काइटिन से फंगी तार सेपरेट रही प्लांट रू। न्यूट्रिशन तार हेटरोट्रोपिक प्लांट अच्छी आमर सेलुलार सेल वॉल अच्छे सेल्युलर सेल वॉल अच्छे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अच्छी। फॉर एग्जांपल आमर मोनेरा रे बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा रे एमोइबा पारामेसियम क्लोरेला क्लामेडोमोनास फंगी रे मशरूम ईस्ट तापर आमर रहला प्लांटी रे मोसेस फॉन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एनिमल रे ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। तार मेन की कॉन्सेप्ट होचे किंगडम प्रोटिस्टा रे हमर ऑल टाइप ऑफ जने यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थिसी सेटा इंक्लूड रहसी। इवन सम अर्लियर प्लेस्ड अंडर प्लांट्स यानी कि क्लामेडोमोनास रे आगो जो थला अंडर किसी एनिमल एमोइबा पारामेसियम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो फिजियोलॉजिकल। आगे जेनटा कि हमर मॉर्फोलॉजिकल केवल फिजियोलॉजिकल तार रिप्रोडक्शन के लेकर फिजियोलॉजिकली तार केंदा विकास होतला माने फाइलोजेनेटिक रिप्रोडक्शन केंदा तार डेवलप होतला। एबे हमें पढ़वा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा तार इंट्रोडक्शन देखो हमें जेमति बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स इन द किंगडम मोनेरा। माने बैक्टीरिया माने होचंती किंगडम मोनेरा ओनली वन मेंबर जेंति पृथ्वी रे हमर सबठ अधिक संख्या रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जेन हमर होचन बैक्टीरियाडा माने पृथ्वी रे मैक्सिमम नंबर रे होचन हमर माइक्रो ऑर्गेनिज्मटा बैक्टीरियान माने प्रायतः माने माटी रे माने सॉइल वाटर एयर सब रे माने मिलंती। जीवाणुकर शरीर मध्य रे माने रही पारबे जेंता कि हमर एक्सट्रीम हैबिटेट चरम परिवेश जेन हमर एक्सट्रीमटा से माने होचन हमर हॉट स्प्रिंग डिजर्ट मरुभूमि उष्मा प्रस्रवण तापर स्नो माने जो बरफ एरिया तापर डीप ओशन माने गभीर समुद्र रे से माने बसवास करछन। सम बैक्टीरिया लाइव एज पैरासाइट्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म माने केमती माने किछि बैक्टीरिया अछंती जेन माने कि हमर परजीवी हिसाब माने पैरासाइट हिसाब बसवास करंती अलगा जनकर ऊपर से माने बसवास करबे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप माने तांकर शेप हिसाब रे तार क्लासिफिकेशन देखो स्पेरिकल होची कोकी। स्पेरिकल माने गोलाकार जेंडा कोकस कोकस कोकीडा में सेटा रहसी गोलाकार रहसी। रोड से बेसिलियस बेसिली माने रोड शेप रे दंडाकार शेप रहबा। तापर हमर होची भिप्रियो जेंटा भिप्रियोडा कोमा शेप और स्पिरिलम जेंटा होची हमर स्पाइराल शेप। और किछि हमर इजी न्यूमनिक हमें देखमा एबे इजी न्यूमनिक जेंटा कि हमर सीबी वीएस हिसाब में मन रखि पारमा। हमर जेन क्लासिफिकेशन शेप हिसाब जेंटा अछि सी रे कोकस सर्कुलर बी रे बेसिलियस बार माने रोड शेप भी रे भिप्रियो माने भी शेप कमा एस रे स्पिरिलम माने स्पाइरल शेप सी भी वीएस हिसाब में मन रखि पारमा। नेक्स्ट जे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया रा तार कैरेक्टरिस्टिक माने कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तार माने कोषर तार स्ट्रक्चर होची सेल रो तार गठन किन हिसाब होची तार मेटाबॉलिकल एक्टिविटी तार माने कॉम्प्लेक्स रोची। तार स्ट्रक्चरटा सिंपल किंतु तार मेटाबॉलिकल जो एक्टिविटीटा सेटा कॉम्प्लेक्स। सो द ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म माने सब जो तार लिविंग ऑर्गेनिज्म मान भीतर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जेंटा रही सेटा सर्वाधिक रोची ग्रेटेस्ट रोची। तार न्यूट्रिशन देखमा मॉडर्न न्यूट्रिशन माने कणा पोषण माने किन हिसाब तांकर पोषण रोची से जिनिसटा देखमा माने मेनली दुई प्रकार गोटे होची ऑटोट्रोपिक और गोटे होची हेटरोट्रोपिक।
କିଙ୍ଗଡମ୍ ମୋନେରାର ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ଓନ୍ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ଟା ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ସନଲାଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହିସାବରେ କରିପାରସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଭାବେ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ତାର ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ହେଟରୋପିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମାନେ ପରପୋଷୀ, ଯେମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେଲା, ପାରାସାଇଟ୍ସ କିମ୍ବା ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ସେପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ, ମୃତ ଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। କିଙ୍ଗଡମ୍ ମୋନେରାରେ ଆମର ଆଉ ବି ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଯେମିତି ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ହେଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଜୀବ ଏଇଟା, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପରିବେଶରେ ତାର ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଦେ ପୋସେସ୍ ୟୁନିକ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁହେ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ, ମାନେ ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁହେ, ହୁଇଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦେମ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ହେଲୋଫାଇଲ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସଲ୍ଟି ଏରିଆରେ ସେ ବସବାସ କରିପାରେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ଅଂଶ ରୁହେ ସେଠି ବସବାସ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଥର୍ମୋ ଏସିଡୋଫାଇଲ୍ସ, ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଏସିଡ଼ିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ବସବାସ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଥାନୋଜେନ୍ସ, ମାର୍ସି ଏରିଆ, ମାନେ ଦଳଦଳିଆ ଯେଉଁ ମିଥାନୋଜେନ୍ସ ମାନେ ମାର୍ସି ଏରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଲ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ ସେଠି ବସବାସ କରିପାରେ। ଆଉ ରିମେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମିନାଣ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ତାର ରହୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଇଏ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମିଥାନୋଜେନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଗଟ୍ ଅଫ୍ ରୁମିନାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ, ଯେମିତିକି କାଉ, ବୁଫାଲୋ, ୟାଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ରୁମିନାଣ୍ଟ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେଠି ମେନଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି ମିଥେନ୍ ମାନେ CH4 ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାଟେଲ୍ ଡଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କିଙ୍ଗଡମ୍ ମୋନେରାର ତ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି କହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କଲ୍ଡ ଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୋସେସ୍ ରିଜିଡ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ରିଜିଡ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମାନେ କଠିନ, ତାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ହେଉଛି କଠିନ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ମୋଟାଇଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଜେଲାଟା ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଚଳନଶୀଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଜେଲା ରହୁଛି, ମାନେ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର୍, ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ସବୁଥିରୁ କମ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କମନ୍, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା, ଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାର ଟାଇପ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି। ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜିର ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍, ମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇକି ମାନେ ସ୍ୱପୋଷୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରହେ, ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏ ରହେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁନିସେଲୁଲାର କଲୋନିଆଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍, ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ହେଇପାରନ୍ତି। କଲୋନିଆଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ବା ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଉପନିବେଶୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସୂତ୍ରାକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍, ମରାଇନ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ସ। ମେନଲି ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ, ଆଉ ମରାଇନ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ସ ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଏଠାରେ ମାନେ ମେନଲି ମିଳିଥାନ୍ତି। କଲୋନିସ୍ ଆର୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଜିଲାଟିନିୟସ୍ ସେଟ୍, ମାନେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲୋନିସ୍ଟା ରହୁଛି ଉପନିବେଶଟା, ସେଇଟା ମେନଲି ଗୋଟେ ଜିଲାଟିନିୟସ୍ର ତାର କୋଟ୍ ଏଇଟା ଥାଏ, ତାର ମାନେ ତାର ବାହାରି କୋଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଜିଲାଟିନିୟସ୍ ବେସ୍।
ଫର୍ମ ୱାଟର ବମ୍ସ ଇନ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର ବଡ଼ିଜ୍, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଯେଉଁ ଜଳ ରହୁଛି ସେଠାରେ ମାନେ ୱାଟର ବମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ନେବେ। ସମ୍ cyanobacteria possesses heterocyst which fix atmospheric nitrogen। ମାନେ ଏମିତି କିଛି cyanobacteria ପାଖେ ହେଟେରୋସିଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତା'ର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନଷ୍ଟକ୍ ହେଲା, ଆନାବେନା ହେଲା, ସେମାନେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତା'ର ଫିକ୍ସ କରିକି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଟୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମାନେ ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ଫୁଡ୍ ୟୁଜିଂ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ବାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ସେଥିରୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏମୋନିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ, ମାନେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ୟୁଜିଂ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏଟିପି, ମାନେ ଏଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି। ପ୍ଲେ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ। ଯେଉଁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଇରନ୍, ସଲଫର୍, ମାନେ ତା'ର ରିସାଇକ୍ଲିଂରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତା'ର ମେନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଅଛି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ ଜୀବଙ୍କର ତା'ର ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି, ମାନେ ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ମେନ୍ଲି ତା'ର ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍କୁ। ମାନେ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ କର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁ ଦହି ତିଆରି ହୁଏ, ଦହି ତିଆରି ପାଇଁ ବି ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାଇଁ ବି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଇନ୍ ଲେଗ୍ୟୁମ୍ ରୁଟ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଲେଗ୍ୟୁମ୍, ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତା'ର ରୁଟ୍ରେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବି ଅଛି, କଜେସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ୍ରେ ମାନେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ଏନିମଲ୍ରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା କୋଲେରା, ଟାଇଫଏଡ଼୍, ଟିଟାନସ୍, ସାଇଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାଙ୍କର୍, ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଡିଜିଜ୍ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଠାରେ। ୟାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ମେନ୍ ମେଥଡ଼ ତା'ର ବାଇନାରୀ ଫିକ୍ସେସନ୍। କିଛି ଫେଭରେବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଇନାରୀ ଫିକ୍ସେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ବାଇନାରୀ ଫିକ୍ସେସନ୍ଟା ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଫର୍ମ ସ୍ପୋର୍ସ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍। ସ୍ପୋର୍ ମାନେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍, ତା'ର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ ଗଠନ କରି ତା'ର ଜେନେଟିକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରଗୋ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ DNA ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ, ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ ରିକମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ମାନେ DNA ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ରହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମାର ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ସ ନୋନ୍, ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଛୋଟ କୋଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମା। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ୟା ପାଖରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆବସେଣ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏନିରୋବିକ୍, ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବିନା ବି ବଞ୍ଚିପାରେ। ମେନି ସ୍ପେସିସ୍ ପାଥୋଜେନିକ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆନିମଲ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପାଥୋଜେନିକ୍ ମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ତା'ର ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ୟୁନିସେଲୁଲାର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ଏକକୋଷୀ ୟୁକାରିଓଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଏହା କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ତା'ର ବାଉଣ୍ଡେରୀଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଆମର
ତାର ରହୁଥିଲା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଏନିମଲ୍, ଫଙ୍ଗି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ଆର୍ ଏକ୍ୱେଟିକ୍। ବେଶୀ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ୱେଟିକ୍, ଯେମାନେ କି ପାଣି ଭିତରେ ମାନେ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ତାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନ୍ସିଆର୍ଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ କିଛି ଅଛି ଆମର ଯେମିତିକି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ସ, ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜିଲେଟ୍ସ, ଇଗ୍ଲିନୋଏଡ୍ସ, ସ୍ଲାଇମ୍ ମୋଲ୍ଡ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସ, ଏମିତି କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟଟାକୁ। ତାର ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଥର ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟ୍। ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଶରୀର ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ମାନେ ଏକକୋଷୀ। ଆଉ ତାର ହାବିଟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମେନଲି ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ। ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ହେଉଛି ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେଉଁଟା। ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ତାର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆବୃତ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ। ତାର ଲୋକୋମୋସନ୍ ମାନେ ଗତିଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଜେଲା ଦ୍ୱାରା और ସିଲିଆ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଥାଏ, ମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାଜେଲା କେତେ ଜାଗାରେ ସିଲିଆ ଥାଏ। acts as connecting link between plants, animals, fungi, ମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଫଙ୍ଗି ଭିତରେ ମାନେ ତାର କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେନଲି ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ମେନଲି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ମେନଲି ସେଲ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତାର ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ା, କାଇରୋଫାଇଟ୍ସ, ତାର ମେମ୍ବର ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଡାଇଆଟମ୍ସ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଲ୍ଗି, ଡେସ୍ମିଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୈବାଳ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଲ୍ଗି। ତାର ହାବିଟାଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍, ମେରାଇନ୍ ୱାଟର୍, ମାନେ ମଧୁର ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ମାନେ ଅତି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ଫ୍ଲୋଟେଡ୍ ଫେସିବଲି ଇନ୍ ୱାଟର୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍, ମାନେ ଜଳରେ ମାନେ ଭାସିକି ରୁହନ୍ତି, ଫ୍ଲୋଟେଡ୍ ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତି ଭାସିକି। ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍, ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଣୀ, ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍। ଆଉ ଡାଇଆଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କନସିଡର ଟୁ ଓଭରଲେପିଂ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଭରଲେପ୍ ହେଇକି ଥାଏ ସେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସୋପ୍ ବକ୍ସ, ଓଭରଲେପ୍ ହେଇକି ଢାଙ୍କି ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଓଭରଲେପ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଏଇଟା ସେ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ। ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ସିଲିକା, ମାନେ କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ତାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଲିକାର ଥାଏ। ସିଲିକାଲ୍ ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ୍, ସିଲିକାର ତାର ଯେଉଁ କୋଷଟା ରହିଛି ସେ ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ୍, ମାନେ ତାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଡିଓମେଟିକ୍ ଆର୍ଥ, ତାର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ଡେଡ୍ ଡାଇଆଟମ୍ସ, ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ହେଇଥାଏ ଆମର ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ତାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପଲିସ୍ କରିବାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମାନେ ତେଲର ଯେଉଁ ତେଲ ଛାଣିଥାନ୍ତି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାର ସିରପ୍ ଛାଣିବାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଓସେନ୍, ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ ଭିତର ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜିଲେଟ୍। ତାର ହାବିଟାଟ୍ ମାନେ ବାସସ୍ଥାନଟା ମେନଲି ମେରାଇନ୍, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ହେଉଛି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍। ତାର ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି କିଛି ମେ ଏପିୟର୍ ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆ, ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ, ବ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ବାଦାମୀ, ବ୍ଲୁ ମାନେ ନିଲିଆ ମାନେ ନୀଳ ଯେଉଁଟା, ରେଡ଼୍ ମାନେ ଲାଲ। ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ପ୍ଲେଟର୍ସ, ମାନେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଫ୍ଲାଜେଲାଟା ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଜେଲା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ, ମାନେ ତାର ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଜେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗିଚୁଡାଲ୍ ମାନେ ଲମ୍ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଧାର ହିସାବରେ। ତାର ରେଡ୍ ଟାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଲ ଜ୍ୱରଟା କଜ୍ଡ ବାଇ ରେପିଡ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଡ୍ ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜିଲେଟ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହୁଛି ଆମର ଗୋନିଆଉଲାକ୍ସ, ଗୋନିଆଉଲାକ୍ସ ହେବ ନା। ତାର ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜିଲେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଗୋନିଆଉଲାକ୍ସ।
ମାନେ ମେନଲି ତାର କ୍ୟାନ୍ କିଲ୍ ଫିସେସ୍ ମାନେ ଟକ୍ସିସ୍ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଫିସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ମେରାଇନ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଟକ୍ସିକ୍ ଜିନିଷ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମାଛ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମେରାଇନ୍ ୱାଟରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରେ। ଇଗ୍ଲିନୋଏଡ୍ସ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଗ୍ଲିନୋଏଡ୍ସର ତାର ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର ମାନେ ସ୍ଥିର ଜଳ ଯେଉଁଟା ତାର କୃଷ ପ୍ରାଚୀର ନଥାଏ ନୋ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଏବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ପେଲିକିଲ୍ସ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ପେଲିକିଲ୍ ଥାଏ। ପେଲିକିଲ୍ଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରେ ତା ବଡ଼ିକୁ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଜେଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲାଜେଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫ୍ଲାଜେଲା। ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ହେଉଛି ସନଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆଉ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସନଲାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି ହେଟେରୋଟ୍ରପିକ୍ ମାନେ ସନଲାଇଟ୍ରେ ସେ ତାର ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ସନଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ସେ ପରପୋଷୀ ମାନେ ପ୍ରେଡେଟର୍ ହେଇପାରେ ହେଟେରୋଟ୍ରପିକ୍ ମାନେ ପ୍ରିଡେଟୋରୀ ପରପୋଷୀ ହିସାବରେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାର ପିଗମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାଇ ପିଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସେମ୍ ଏଜ୍ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ପିଗମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ୟୁଗ୍ଲିନା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ଲାଇମ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସେପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। ତାପରେ ତାର ଫୁଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଫିଡ଼ିଂ ଅନ୍ ଡିକାଇଂ ଲିଭ୍ସ ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅଣ୍ଡର ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ମ ଏ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କିଛି ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମାନେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଓଭର ସେଭରାଲ୍ ଫିଟ୍ସ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଅନେକ ମାନେ ବହୁତ ଫୁଟ୍ ଯାଏଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ ମାନେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ड्यूरिंग फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस फ्लोटिंग बॉडीज माने फ्लोटिंग बॉडीज गठन करते अनुकूल अनफेवरेबल ना अनअनुकूल परिस्थिति जोड़ा कहते अनफेवरेबल कंडीशन फ्लोटिंग बॉडी मानकर स्पोर थाए स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल्स स्पोर रोचे ट्रू सेल वॉल्स हाईली रेजिस्टेंट माने हाईली रेजिस्टेंट माने बेसी प्रतिरोधक जोड़ा रेजिस्टेंट डिस्पर्स बाय एयर माने वायु द्वारा माने विस्तार होती। प्रोटोजन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक तार रोचे यूनिसेलुलर माने एकोकोशी हेटेरोट्रोपिक माने परोपोषी प्रेडेटर और पैरासाइट्स माने जो प्रेडेटर होजन शिकारी किंबा पैरासाइट्स परजीवी कंसीडर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स माने प्रिमिटिवटा माने होची हमर जो एंशिएंट टाइप रो आदिम पूर्व जोड़ा कह जाए प्रिमिटिव से एनिमल मानकर तार प्रिमिटिव बोली धरा जाए। प्रोटोजन्स टाइप ऑफ प्रोटोजन्स एमोइबेड प्रोटोजन फाउंड इन फ्रेश वाटर मैराइन वाटर मोइस्ट सोइल मूव बाय स्यूडोपोडिया मराइन फॉर्म पोसेस सिलिका सेल्स माने फ्लाजिला द्वारा तार गठन करथांती। एमोइबा तापर तार एग्जांपल होची एमोइबा एंटोमोइबा माने सिलिका द्वारा तांकर समुद्र प्रजातिर सिलिका थाए। तापर आसिला फ्लाजिलेटेड प्रोटोजन माने फ्लाजिला द्वारा प्रचलन करथांती। फ्री लिविंग पैरासाइट्स माने जो स्वाधीन इंडिपेंडेंट पैरासाइट तार डिजीजटा होची स्लीपिंग सिकनेस माने निद्रा रोग जोड़ा एग्जांपल ट्राइपानोसोमा तार गोटे एग्जांपल होची ट्राइपानोसोमा। तापर सिलिएटेड प्रोटोजन्स तार सिलिएटेडटा होची हमर एक्वाटिक मूव यूजिंग थाउजेंड ऑफ सिलिया पोसेस ए गुल्ट ऑफ फॉर फूड इनटेक मैंने फूड इनटेक खाद्य ग्रहण करने गोलेट थाए आउ हजार हजार सिलिया द्वारा माने चलन प्रचलन मूव करपारती। एग्जांपलटा जमी होची पैरामेसियम पैरामेसियम कथा तार एग्जांपल। तार नेक्स्ट होची स्पोरोजन 4 नंबरटा होची स्पोरोजन एटा होची इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज माने संक्रमण करिपारे। तापर ए एग्जांपल होची प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियमटा कोन डिजीज क्रिएट करे सेटा होची मलेरिया जो मलेरिया रो तार मेन स्पोरोजन कोन होची प्लाज्मोडियम। किसी इंपोर्टेंट जमीती कि साइरोफाइट्स होची डायटम डेस्मिड्स सिलिका सेल वॉल डायटम
ଚିଫ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଓସେନ୍। ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜେଲେଟ୍ ରହୁଛି ସେଲୁଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଜେଲା। ରେଡ୍ ଟାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ୟୁଗ୍ଲିନଏଡ୍ नो ସେଲୁଲାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପେଲିକିଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ତାର ନୋମିନିକ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। କିଟ୍ ଡଗ୍ ଏନ୍ଜୟ ସ୍ୱିଟ୍ ପିଜା। ସିରେ क्राइसोफाइट्स, डी रे डायनोफ्लाजेलेट्स, ई रे इग्लेनोइड्स, एस रे स्लाइम मोल्ड, पी रे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन टाइप गोटे ए फ्रेंड कैन सिंग। ए रे एमोबॉइड, एफ रे फ्लाजेलेटेड, सी रे सिलिएटेड, एस रे स्प्रोजोन। तापर नेक्स्ट आम देखा किंगडम फंगी माने किंगडम फंगी जोटा कबकर किंगडम। तार मेन इंट्रोडक्शन होची फंगी आर हेटेरोट्रोपिक। फंगीटा होची हेटेरोट्रोपिक माने परपोषी आउ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने यूकेरियोटिक आउ माने परपोषी। फंगीटा अलग उपर डिपेंडेंट रहती। तार मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छी, ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट। तांकर जो वासस्थान अलग अलग थे। मेनली माने एयर, वाटर, सोयल और अलग प्लांट एलिमेंट उपर माने एनिमल उपर भी डिपेंडेंट रहती। माने प्रिफर करती मेनली वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट रे माने प्रिफर करती। एग्जांपल जमी रोचे फंगी। फंगी रोचे आम मशरूम एडिबल फंगस। मशरूमटा एडिबल फंगस माने जोटा आम कहती छतु गोटे था ना एमती टाइप तार दंडा गोटे था जो दी टाइप से गोटे एटा आसे गोटे जो एमती टाइप गोटे आसे एटा हूँ एडिबल फंगीर सब एडिबल फंगी कौटा से मशरूम। आ गोटे हूँ टोडस्टोल जोटा कि पॉइजनस मशरूम। आ गोटे ईस्ट जोटा कि ब्रेड रे और पियर मेकिंग हुए। आ गोटे पोकिनिया जोटा कि ह्विट रस्ट डिजीज। पोकिनियाटा आम ह्विट तार डिजीज कज कर। गोटे हूँ पेनिसिलियम। पेनिसिलियमटा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो मेडिसिन पेनिसिलियमटा यूज हुए। पेनिसिलियमटा मेडिसिन यूज होता है। तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेल टाइप्स। तार सेल टाइप आम देखा। सेल टाइप हूँ यूकेरियोट्स। तापर आमर रहा जो ऑर्गेनाइजेशन माने तार शरीर गठन माने मोस्टली मल्टीसेलुलर। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एक्सपेक्टेशन। तार बॉडी स्ट्रक्चरटा हूँ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी कहुए तार बॉडी स्ट्रक्चर सेल लाइक स्ट्रक्चर माने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माने गोटे सूता टाइप जो रोचे सेटा को हाइफी कहुए। माने बहुत बड़ा हाइफी मिसिकी तार जो तैयारी होता है सेटा कहुए माइसेलियम। अनेक गुड़ा हाइफी मिसिकी माइसेलियम तैयारी होता है। टाइप ऑफ हाइफा कोएनेटिक हाइफा आ गोटे हूँ आम सेप्टेटेड हाइफा। कोएनेटिक हाइफा नो सेप्टा माने क्रॉस वॉल न थाए नो सेप्टा। आ गोटे हूँ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म माने मल्टी न्यूक्लिएटेड तार साइटोप्लाज्म थाए मल्टी माने बहु केंद्रिक। आ गोटे हूँ सेप्टेक हाइफा हैव सेप्टा क्रॉस वॉल माने क्रॉस वॉल थाए। हाइफार तार डिवाइड होकर थाए सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स। से दुईटा नहीं तैयारी थाए। गोटे हूँ काइटिन आ गोटे पॉलीसैकेराइड। जमी फंगी रे काइटिन थाए प्लांट रे सेलुलोज थाए सेमती फंगी रे काइटिन आमर प्लांट रे सेलुलोज मेड अप ऑफ काइटिन मेड अप ऑफ सेलुलोज। तार मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक माने तार जो डेड सेल आउ डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मान को माने डेड माने मरीगला जिनिस और तार डिकेइंग माने पचा जिनिस जोड़ा पची जाए माने खाद्य ग्रहण करथांती। तार एब्जॉर्ब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स माने तार न्यूट्रिएंट गुड़ा सब सॉल्युबल। सेकेंड हूँ आम पैरासाइट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो लिविंग प्लांट एनिमल। एमाने समस्त जीवंत उद्भिद किंबा प्राणी ठार खाद्य ग्रहण करथांती। 3 नंबर हूँ सिम्बायोट्स। सिम्बायोट माने सहजीवी। पैरासाइट माने परजीवी। माने अन्य जीव सह परस्पर लाभदायक माने बेनिफिशियल हिसाब रे माने
ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲାଇକେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ମିଶିକି ଶୈବାଳ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମିଶିକି ତାଙ୍କର ରୁହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମାଇକ୍ରୋରିଜିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍। ଏଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ତା'ର ମୂଳଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମିଶିକି ରୁହେ। ତା'ର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏହାର 3ଟା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେଜିଟେଟିଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍। 3ଟା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଭେଜିଟେଟିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ଫିଜନ୍, ବିଡ଼ିଂ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଖଣ୍ଡୀକରଣ, ଫିଜିଂଟା ହେଉଛି ବିଭାଜନ, ଆଉ ବଡ଼ିଂଟା ହେଉଛି ମୁକୁଳନ। ଏ 3ଟା ଦ୍ୱାରା ଇଆର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେମିତିକି ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ଟା ହେଉଛି ଅଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରଜନନ, ଯେଉଁଟାକି କୋନେଡ଼ିଆ, ସ୍ପୋରେଞ୍ଜିୟସ୍, ଜୁସ୍ପୋର୍, ଏ 3ଟା ଦ୍ୱାରା ଇଆର ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ପୋର୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇକି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଉସ୍ପୋର୍, ଏସ୍କୋସ୍ପୋର୍ସ, ବାସିଡୋସ୍ପୋର୍ ତା'ର ଫ୍ରୁଟିଂ ବଡି ହେଇକିରି ହେଇଥାଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିପ୍। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ଲାଜମୋଗାମି, କ୍ୟାରିଓଗାମି, ମିଓସିସ୍। ପ୍ଲାଜମୋଗାମିରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ତା'ର ରହୁଛି ଆମର ସଂଯୋଗ ହେଇକି ରୁହେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ୟାରିଓଗାମି। କ୍ୟାରିଓଗାମିରେ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। 2ଟା ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶିଥାଏ। ଏଥିରେ 2n ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ 2n ଏଥିରେ ହୁଏ, 2n ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଥିରେ ମିଶିଥାଏ। ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଶିଥାଏ, ମାନେ ସେଣ୍ଟରଟା ଇଏରେ ମିଶି ନଥାଏ। ଏଥିରେ 2n ମିଶେ, ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ। 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମିଓସିସ୍। ମିଓସିସ୍ଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍। ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ମାନେ ଏଇଟା ବି ହେବ 2n, ସରି ହାପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ମାନେ ଏଇଟା ବି ହେବ 2n। ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ଏହାର ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ସେଲ୍ଟା ଡିଭାଇଜ୍ ହେଇକି ହାପ୍ଲୋଏଡ଼୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହାପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ସ୍ପୋର୍। ଫାଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ଥିବ, ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ହାପ୍ଲୋଏଡ଼୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ। डायक्रियोटिक स्टेज ऑल एस्कोमाइट्स और बेसिडोमाइट्स जोड़ा आफ्टर प्लाज्मोगामी पर एमाने मिशन हंदी तार 2 न्यूक्लियस रिमेन सेपरेट। यार स्टेज को कह जाए डायक्रियन कह जाए, डायक्रियोफेज। तार नेक्स्ट तार सेल टाइप देखा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तार देखने आपण मैंने तार एग्जांपल जमी ईस्टा ब्रेड बियर मेकिंग तैयारी होता है। पेनिसिलियमटा एंटीबायोटिक पोकिनियाटा व्हाइट रस्ट डिजीज कज करता है। मशरूमटा हूँ आम एडिबल फंगस, आ गए टूरस्टोलटा जो पॉइजनस फंगस। तापर इंपोर्टेंट गुड़ा जो देखी तार देखने तार क्लासिफिकेशन फंगी आम फाइकोमाइटिक, एस्कोमाइटिक, बासिडोमाइटिक, ड्यूट्रोमाइटिक, तो सब डिफरेंट रोचे सब देखी नेक्स्ट आम देखा किंगडम प्लांटी। क्लासटा बहुत लेंथी हो गलानी, हाँ जल्दी जल्दी सारिबा। नेक्स्ट आम देखा किंगडम प्लांटी ना आम क्लासटा टी देखीदे यहाँ जस्ट ओभरलुक करदे। हाँ ठीक अच्छे ओभरलुक करदे आम ना जस्ट ऑनलाइन सब टी ओभरलुक करके पढ़ेगा। हाँ स्टार्ट करवा फाइकोमाइसिट। फाइकोमाइसिट हूँ तार हेबिटेट एक्वेटिक हेबिटेट, मॉइस्ट रोचे, डिकेइंग वुड। तार माइसिलियमटा एस्पेटेक, कोकेनेक। तापर आमर रोचे कोकेनेकटा हूँ बहुकेंद्रिक, एस्पेटा हूँ सेप्टी विहीन। तार नेक्स्ट हूँ आमर एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोस्पोर, जूस्पोर, मोटाइल आउ एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। तार सेक्सुअल रिप्रोडक्शनटा बाय जाइगोस्पोर, आइसोगेमस, एनोगेमस, ओगेमस। एग्जांपल म्यूकोर, राइजोपोकस, एल्बुग्लो। तापर हूँ एस्कोमाइसिट। तार हैबिटेटा हूँ मोस्टली सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पासाइट या ऊपर से रही है।
আর রয়েছে ক্লোরোফিলস গ্ରୋନ୍ ଡଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋବର ଉପରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୋପ୍ରୋଫିଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଇଷ୍ଟ, ତାର ମାଇସିଲିୟମଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେପ୍ଟେଡ୍, ତାର ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନଟା ବାୟ କୋନେଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନଟା ହେଇଥାଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଏକ୍ସୋଜେନସଲି ଅନ୍ କୋନେଡି ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍। ଏକ୍ସୋଜେନସଲି ହେଇଥାଏ ତାର ସେକ୍ସୁଆଲଟା exospore produced inside sac like acri endogenously। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ପେରିଜିଲସ୍ ପେନିସିଲିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତାର ଇଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ରହୁଛି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ସ ବାୟୋକେମିକାଲ ଷ୍ଟଡି। ତାର ବାସିଡୋମାଇସିଡ଼ଟା ରହୁଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫଙ୍ଗି, ବ୍ରେକେଟ୍ ଫଙ୍ଗି, ମସରୁମ୍, ରଷ୍ଟ, ସ୍ମୁଡ୍, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା। ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆବସେଣ୍ଟ। ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନଟା ତାର ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ତାର ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନଟା ନଥାଏ। ପ୍ଲାଜମୋଗାମିଟା ତାର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ମାନେ ସୋମାଟିକ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଜମୋଗାମି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଏହାର ଡାଇକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ମେସିଲିୟମ୍ N+N ହେଇଥାଏ। କ୍ୟାରିଓଗାମି ତାର ରହୁଛି ବେସିଡ଼ିୟମ୍ରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଗାରିକସ୍ ମସରୁମ୍। ପୋକିନିଆ ରଷ୍ଟ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ହ୍ୱିଟ୍ରେ ଫଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ, ଓଷ୍ଟ୍ରାଲିଆ ସ୍ମୁଟ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟୁଟେରିୟସ୍ କଏକଲ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍। ତାର ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଅଲିଙ୍ଗିକ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଥାଏ, ଲିଙ୍ଗିକ ବାଲା ନଥାଏ ଏଥିରେ। when sexual stage is discovered they shifted to ascomycete ଆଉ basidiomycete। ତାର ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସୁଆଲଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ଏସ୍କୋମାଇସିଟ୍ ଆଉ ବେସିଡିଓମାଇସିଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ମାଇସିଲିୟମ୍ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆସେପ୍ଟେଡ୍। ତାର ଏସେକ୍ସୁଆଲଟା ବାୟ କୋନେଡ଼ିଆ। ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ସେପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ଆଉ ଡିକମ୍ପୋଜର ଦ୍ୱାରା। ତାର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍, ମାନେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି। କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର। ଆମେ ଏବେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଟା ଦେଖିବା। କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ମାନେ ତାର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପରଫର୍ମ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ମାନେ ଏଥିର ମେନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବୁ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ପରଫର୍ମ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପାର୍ସିଆଲି ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍, କିଛିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଥାନ୍ତି। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ସିଆଲି ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇନସେକ୍ଟିଭୋରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପାର୍ସିଆଲି ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନସେକ୍ଟିଭୋରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମାନେ କୀଟଭକ୍ଷୀ। ପରଫର୍ମ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ହଜମ କରନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାଡର ବୋର୍ଡ଼, ଭେନସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରାପ୍ ଯେଉଁଟା। ମାନେ ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଟେନ୍ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କକ୍ସଟା, ମାନେ ଡୋଡର ଯେଉଁ ଅମରଲତା ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି। ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାର ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟିକ୍। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ହେଉଛି ମେନଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାର ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲଟା ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ୟାରେ। ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ହେଉଛି ସ୍ପୋପୋସି, ମାନେ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍, ମାନେ ସ୍ପୋପୋସି। ଫ୍ୟୁ ଆର୍ ପାର୍ସିଆଲି ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍, କିଛିଟା ମାନେ ପରପୋଷି ଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି। କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଆଲଜି, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ, ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆଲଜି, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। 5ଟା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିକୁ। ତାର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଯେମିତିକି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍, ଗେମେଟୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍। ସ୍ପୋରୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା 2n ଥାଏ, ଡିନୋଟ୍ କରେ 2nରେ। ତାର ସ୍ପୋର୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ।
गैमेटोफाइट हाप्लोइड से सिंगल लाइन रे प्रोड्यूस करता है मैं डिनोट करता है तार प्रोडक्शनटा गैमेट होता है। तार अल्टरनेटिव जेनेरेशन डेफिनेशन होमर डिप्लॉयड जोटा the alternation between diploid sporophyte and haploid gametophyte during life cycle called alteration of generation माना तार जो अल्टरेसन अच्छे आम जीवन चक्र अच्छे आम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आउ हाप्लोइड गैमेटोफाइट आउ माने अल्टरेसन जेनेरेशन कहुए तार जीवन चक्र जोटा अच्छे से अल्टरेसन जेनेरेशन कहुए। इम्पोर्टेंट जिनस कि माने इम्पोर्टेंट जिनस हो माने विभिन्न गोष्ठी रे माने स्पोरोफाइट गैमेटोफाइटा पर्याय सीमा समय सीमा भितर तार जिते टाइम अच्छी से टाइम भितर माने ड्यूरेशन भितर कंप्लीट करथांती जैसे तार सेल वालटा यूकैरियोटिक सेल टाइप यूकैरियोटिक सेल वालटा सेलुलोज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थाए न्यूट्रिशन मोस्टली हेटरोट्रोपिक और एग्जांपल माने देखिले आलगेटा क्लैमिडोमोनास स्पाइरोकोरा ब्रायोफाइटा मोसेस टेट्रिडोफाइटा फॉन्स जिम्नोस्पोर्टा साइकोस पाइनस एंजिस्पोर्टा मैंगो रोज व्हीट जोड़ा में अच्छी मैंने मोस्ट कॉमन जो टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट जो कहती किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक क्लोरोफिल सेल वॉल मेड आउट ऑफ सेल्यूलोज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट अच्छी तार मोस्ट प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ब्लेडर रोड और वेनोस्टाप्टा तार इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉक्सोटा तार पैरासिटिक प्लांट तार दुईटा अच्छी जेनेरेशन स्पोरोफाइट 2n गैमेटोफाइट एंड गोटे हाप्लोइड डिप्लॉयड तार निमोनिक होची एक बिग प्लांट ग्रो ऑलवेज ABPG algae ब्रायोफाइट टेट्रिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म स्पेशल प्लांट होची भेनस कैचेस इंसेक्ट्स कॉक्सोटा कैचेस स्टिल फूड्स। नेक्स्ट किंगडमटा होची हमर किंगडम एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया होची हमर प्राणी जगत। इट इनक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक तापर हमर होची हेटरोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक माने परपोषी होचंती बहुकोषी होचंती यूकैरियोटिक तांकर सेल वॉल न थाए लैक ऑफ सेल वॉल। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड माने निज फूड माने तैयारी करि पारंतिनी से मेनली से अलग ऊपर डिपेंडेंट रहती माने अलग ऊपर डिपेंडेंट रहती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तार सेल टाइपटा होची यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर सेलुलटा एब्सेंट थाए न्यूट्रिशनटा मानकर हेटरोट्रोपिक होलोजोइक फूड रिजर्वटा मानकर ग्लाइकोजन और फैट रूप में स्टोर होगी रही है माने फूड रिजर्वटा माने ग्लाइकोजन और फूड फैट रे स्टोर कर रखती। डाइजेशन फूड डाइजेस्टेड इंटरनल कैविटी जो आभ्यंतरीण गह्वर अच्छी कैविटी से भितर हजम होता है तापर ग्रोथ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न जो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्नटा फॉलो करता है ग्रो इनटू एडल्ट विथ ए डेफिनाइट शेप माने पूर्ण वयस्क पर गोटे डेफिनाइट शेप माने गोटे आधार आकृति रही है। नर्भस एंड सेंसरी सिस्टम हायर एनिमल पोजेस सेंस ऑर्गन और डेवलप सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम न्यूरोमोटर मेकानिज्म लोकोमोशन कैपेबल थाए मूवमेंट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शनटा होची ओवुलेशन कपुलेशन द्वारा होता है फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट नहीं कि डेवलपमेंटा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तापर होची हमर क्विक रिविजन टेबल सेल वालटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशनटा मल्टीसेलुलर सेल वालटा एब्सेंट न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक और डाइजेशनटा इंटरनल कैविटी फूड रिजर्वटा ग्लाइकोजन फैट लोकोमोशनटा प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल रिप्रोडक्शनटा मेनली सेक्सुअल। तार किसी इम्पोर्टेंट अच्छी कंपेरिजन गोटे अच्छी आम प्लांटी और एनिमलिया भितर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेन जिनस अच्छी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी और एनिमलिया भितर किसी कंपेरिजन जमीक सेल वॉल सेल टाइपटा होची यूकैरियोटिक दुई जनकर सेल वॉलटा गोटे प्रेजेंट रोचे गोटे एब्सेंट रोचे क्लोरोप्लास्टटा प्लांटी रे प्रेजेंट एनिमल रे एब्सेंट न्यूट्रिशनटा प्लांटी रे ऑटोट्रोपिक और तार हेटरोट्रोपिक फूड रिजर्वटा स्टार्च से ग्लाइकोजन फैट लोकोमोशनटा प्लांटी रे एब्सेंट एनिमलिया रे प्रेजेंट ग्रोथटा यार इनडिफिनाइट तार डेफिनाइट।
तार निमोनिक गोटे अच्छी एनिमोलिया हेल्म्स HELMS H रे हेटेरोटोपिक E रे यूकेरियोटिक L रे लोकोमोशन M रे मल्टीसेलुलर S रे स्टार्च। तो नेक्स्ट आम देखा कौन हो भाइरस भाइरोइड प्रियंस लाइचेंस। भाइरस इंट्रोडक्शन हो भाइरस भाइरोइड प्रियन लाइचेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। माने जो आम कहते 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ हूँ आम से 6 किंगडमटा हूँ जिनसा हूँ 6 किंगडम 6th नंबर यहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन माने 6 नंबरटा हूँ आमर भाइरस भाइरोइड प्राइगन एंड लाइकेंस। यहाँ व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ ना माने यहाँ हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भितर व्हिटेकर यहाँ नहीं ना कि आम यहाँ डिस्कसन करवा एथिरे गोटे दुटा क्वेश्चन आसी जाए तेणु आम यहाँ कहीं छाड़ा गोटे दुटा क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे। चलो नेक्स्ट आम यहाँ आज डिस्कसन करवा भाइरस। भाइरसटा हूँ गोटे सेलुलार नाई से गोटे अनसेलुलार ए सेलुलार डू नॉट हैव ए ट्रू सेल स्ट्रक्चर आउटसाइड द होस्ट सेल। भाइरस एग्जिस्ट इन इनर क्रिस्टालाइन पार्टिकल माने निष्क्रिय स्फटिक क्रिस्टालाइन एंजर क्रिस्टालाइन तापर पोषक तार जो रोची इनसाइड होस्ट सेल दे बिकेम एक्टिव एंड रेप्लिकेटिव यूजिंग होस्ट मशीनरी। पोषक तार जो मशीनरी रेप्लिकेशन करथाय एटा देयरफॉर भाइरसेस शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तार जीविक निर्जीव दुई जनक तार लक्षणटा शो करता है। दे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑब्लिगेट माने तार अंतकोशीय परजीवी जोड़ा अच्छे से बाध्यतामूलक। हिस्ट्री भाइरस डिस्कवरी 1892 मसीहा 1892 रे डिस्कवर द इन्फेक्शस एज एन कॉजिंग टोबाको मोजाइक डिजीज TMV बैक्टीरिया हिल्डर। तापर 1898 या भाइरस कहगला पावनाटियम विवियम फ्लोडियम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। WM स्टैनली 1935 क्रिस्टलाइज भाइरस शोड दे मेनली कंपोस्ट प्रोटीन्स तार क्रिस्टलाइजेशन करते स्फटिक कौन करण कहते प्रोटीन अच्छी बोली कही। नेक्स्ट तार स्ट्रक्चर भाइरस कंपोनेंट जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA माने दुईटा जाक रोहनी DNA और RNA थाए गोटे थाए दुईटा भर गोटे थाए कौन से भर DNA थे RNA थाए DNA न RNA थाए RNA थे DNA न थाए। कैप्सिड मेड अप ऑफ कैस्पोमोर तार सेकेंड हूँ आमर कैपिटल सेप कपिड सेप जोड़ा कस्पिड सेप कप्सिड हेलिकल और पॉलीहेड्रल हेलिकल और पॉलीहेड्रल। प्लांट भाइरस यूजुअली भाइरस टाइप देखिए आम प्लांट भाइरसटा यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड RNA माने SSRNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एनिमल भाइरसटा SSRNA थाए DSRNA थाए और DSDNA। बैक्टीरियोफेजटा डबल स्टैंडर्ड RNA। साधारणतः बैक्टीरियोफेज DSRNA थाए डबल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज भाइरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया easily contain double standard RNA DSRNA disease caused by virus। भाइरस द्वारा कौ डिजीजटा होता है ह्यूमन रे होता है कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा फ्लू मम्स स्मॉल पॉक्स हर्ब्स एड्स किसी जो आम भाइरस द्वारा ह्यूमन रे होता है एड्सटा HIV भाइरस द्वारा होता है। प्लांट रही आमर जमी मोजाइक प्लांट मोजाइक पेटेंट लीफ कर्लिंग रस्ट येलो लीफ ये सब हूँ आमर प्लांट रही है। और ह्यूमन भाइरल डिजीज आम MSHA गोटे न्यूमेरिक कर मम स्मॉल पॉक्स हर एड्स भाइरल तो देखिए स्मॉलर देन भाइरस डिस्कवर बाय T.O. Denner कॉजेड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज
consists of free low molecular with DNA, do not have a protein code. तार प्रोटीन कोड न थाए जमी आमर उपर जो प्रोटीन कोड थाए यार भाइरस जमी प्रोटीन कोड थाए यार प्रोटीन कोड न थाए भाइरसटा मेनली प्लांट उपर तार डिजीज कर तार स्ट्रक्चर हूँ आरएनए ओनली ये सेलुलर प्रोटीन रो कोड न थाए ओनली प्लांट उपर तार डिजीज होता है। नेक्स्ट हूँ प्रियन इनफेक्शियस एजेंट मेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स डो नॉट कंटेन डीएनए और आरएनए कॉज न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिजीज। पियनटा प्राणी और उद्भिद भितर खाली मस्तिष्क संबंधित माने ब्रेन रिलेटेड डिजीज कर थाए यार प्रोटीन थाए डीएनए कि आरएनए न थाए नो न्यूक्लिक एसिड ओनली न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्रिएट कर थाए। फोर्थ अच्छे आमर लाइकेन सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi। लाइकेनटा हूँ गोटे शैवाल जोड़ा algae फंगी भितर सहजीवी मैंने सिम्बायोटिक हिसाब से थाए उभय जीव परस्पर को लाभ प्रदान करती उभय जीव मैंने इच हेल्प करती गोटे जो फाइकोबायंट गोटे माइकोबायंट फाइकोबायंटा हूँ अलग अलग पार्टनर ऑटोट्रोपिक और फाइकोबायंटा फंगल पार्टनर हेटेरोट्रोपिक गोटे हूँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है गोटे हूँ परपोषी द्वारा पानी जोगाई थाए तार फंक्शनटा हूँ algae प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस फंगी प्रोवाइड शेल्टर वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट जड़े फूड प्रदान करे जड़े हेल्प करे। यहाँ आम कंप्लीट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आमर खत्म है। नेक्स्ट आम देखा चैप्टर 3 नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 क्लास करवा। थैंक यू जो क्लासटा भल लगे ताले शेयर करूँ लाइक करूँ चैनलटा को सब्सक्राइब करूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।